Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, akan kita pelajari tentang spectral averaging. Jadi spectral averaging ini sebenarnya menghitung berdasarkan, segmen per segmen. Yang sebelumnya kalian sudah mengenal tentang windowing. Jadi di sini prinsipnya hampir sama atau bahkan menggunakan prinsip windowing tersebut untuk menghitung FFT. Jadi kalau yang sebelumnya kalian menghitung FFT itu dari awal sampai akhir, menggunakan fungsi dot convolution ya, dari awal sampai akhir dihitung atau yang biasa disebut dengan full, FFT. Nah, kalau di sini, karena menggunakan segmen-segmen ini disebut dengan periodogram. Jadi periodogram ini dihitung, setiap satu segmen seperti ini, dihitung FFT-nya berapa, kemudian, segmennya sampai sini ya, jadi 1 sampai sini segmen kedua, dihitung FFT-nya berapa, kemudian pindah segmen yang kedua. Biasanya segmen kedua ini overlap. Jadi untuk menghindari ada yang terlewat di sini, bisa, overlap-nya ini kita atur, mau overlap-nya dari sini atau sini, nah terserah. Tapi maksimal overlap-nya setengah, 50% ya dari windowing yang pertama, dari yang sini ya. Nah kemudian, dihitung yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah kemudian nanti, ada titik-titik, jadi untuk menghitung periodogram itu nanti boleh, per titiknya atau nanti, di rata-rata. Makanya di sini sebutnya spectral averaging ya. Jadi namanya di sini, sudah pakai nama periodogram. Nah, di sini yang paling, umum atau yang paling sering digunakan adalah Wells method atau power Wells atau sebenarnya kalau di MATLAB namanya P-Wells. Nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjut, gimana caranya P-Wells itu. Intinya sama sebenarnya, di sini ya ada tulisan P-Wells. Nah, sebenarnya, eee, sama-sama menggunakan proses windowing, tapi di sini periodogramnya pasti overlap. Biasanya kalau periodogram kayak yang kemarin windowing belum tentu dia overlap. Kalau yang Wells ini kemarin sebenarnya ada isu kalau, waktu dipotong-potong berdasarkan segmen gitu ya, itu akan ada yang bagian kelewat takutnya. Nah, akhirnya dipakai Wells ini untuk menghindari bagian yang terlewat tersebut. Tapi memang, eee, konsekuensinya adalah komputasinya semakin berat karena setelah dipotong dia ditumpuk lagi dikit, ditumpuk lagi. Jadi pergeserannya ditumpuk lagi ya. Maksimumnya overlapnya adalah ini defaultnya kalau nggak dihitung adalah 50%. Jadi kalau mau lebih dari 50% boleh, tapi nanti, komputasinya lebih lama karena kan diulangnya semakin kecil. Ulangnya semakin, segmennya yang diukur yang harusnya 50%, dia diukurnya sampai di sini. Ya, kalau yang sampai sini kan 50%. Nah, kalau mau lebih dari 50% berarti kan diukur dari sini. Nah, setiap pergeseran ini window-nya sama, segmennya akan sama. Sorry, ini saya kurang sama ini. Nah, misalnya dari sini mau dihitung lagi segmen yang kedua ya berarti dia agak di sini. Nah, pokoknya antara segmen 1 dan segmen 2 harusnya sama dia. Sorry, sebentar ini kurang lebar. Jadi segmen 1 seperti ini, kalau yang 50% di sini, nah berarti kalau mau digeser lagi di sini ya berarti di sini sampai, nah di sini ya. Misalnya, ini kalau lebih dari 50%. Nah, semakin rigid lagi, semakin kecil lagi boleh. Mau bergeser seperti ini, kemudian mau digeser sini, nanti geser yang kedua sini, geser yang ketiga lagi sini. Nah, kan akan semakin banyak perhitungan. Nanti akan ada titik-titik, jadi setiap kali kita dapat, FFT, dari segmen pertama dia dapat, nilainya gimana, dan segmen kedua dia dapat nilainya lagi gimana, gitu ya. Kemudian ketiga dan semua sampai habis. Jadi segmen ini akan bergeser. Window-nya tetap sama. Di sini segmen 1, segmen 2, segmen 3 lebarnya akan sama. Ini disebut sebagai periodogram. Nah, kalau periodogram yang berulang itu disebut dengan Wells method atau kalau di MATLAB namanya P-Wells gitu.
nanti akan saya ini di sini contohnya pakai HRV yang kemarin di Visionet. Mungkin nanti kalian bisa cari selain HRV apapun nilainya yang ada dua kondisi, misalnya normal dan abnormal. Boleh ECG, boleh EEG, boleh apapun yang kalian ketemu di Visionet. Kemudian kalian hitung FFT biasanya. Nah, kemudian baru yang di periodogram. Nanti mungkin kurang lebih akan seperti ini. Jadi kalau waktu yang di FFT biasa itu bentuknya masih kayak gini ya, maksudnya naik turunnya masih terlihat karena dia kalau di zoom itu nanti bentuknya masih kayak peak gitu. Jadi sebentar, mungkin bisa saya gambarkan. Jadi dia tajam, sharp gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, nah dia sharp. Nah tapi kalau di periodogram dia bisa lebih halus atau lebih dihaluskan lagi di sini ya, di tapering lagi. Nah di sini jadi bisa kelihatan puncaknya yang dominan yang mana. Kalau yang di sini bisa jadi di sini, bisa di sini. Nah, jadi di sini periodogram lebih halus. Oke, nah, bentar. Nah, jadi bisa terlihat misalnya kalaupun nanti mau diganti nilainya, kalau yang di sini kan masih power spectrum ya. Nah, nanti bisa kelihatan untuk yang normal dia kelihatan seperti ini, peaknya kelihatan di sini lebih jelas. Untuk yang kondisi meditasi kayak gini. Jadi nanti bisa dilihat, oh kalau misalnya normal antara range-nya 0,0 sampai 0,05. Peak-nya di situ. Kalau untuk yang meditasi mungkin peak-nya antara 0,1 sampai 0,12 gitu ya mungkin ya. Jadi masih bisa agak terlihat lebih gampang untuk menganalisis. Nah, di sini saya mungkin mau contohkan juga. Saya stop search dulu ya, sebentar. Nah, yang di sini kalian bisa juga akses di sini banyak, tapi ini khusus untuk neural signal analisisnya. Tapi penjelasannya lumayan bagus juga ditampilkan sama animasi gambarnya. Jadi ini nanti kalau misalnya mau belajar tentang lebih lanjutnya lagi tentang signal bisa diakses di sini ya di Max X Cohen ini. Jadi lumayan untuk belajar signal processing, tapi di sini aplikasinya untuk neural signal. Nah, di sini dia bicara tentang Wells method. Jadi caranya kenapa Wells method, gimana prosesnya kurang lebih ya seperti ini. Coba didengerin dulu ya. In the previous several videos, I've discussed non-stationarities, signal non-stationarities, what they mean, how they manifest, and I showed you that signal non-stationarities can make the results of the Fourier transform difficult to interpret visually. So one of the solutions for dealing with signal non-stationarities is something called Welch's method. This helps with non-stationarities. It also gives a smoother result. So the results of the Fourier transform will be a bit smoother and therefore easier to interpret with Welch's method. This is named after the mathematician Welch, and I believe this method was first published in the 1950s. So it's actually a pretty straightforward concept, as you will see in the next slide. And then I'll also discuss some of the parameters that you can pick, and I will talk about the difference between what I'll call here the full FFT and the Welch's method. Okay, so what is the full FFT? Well, that's basically just doing one Fourier transform over the entire duration of the signal. So for example, here we have our time domain signal, and we do one FFT, one Fourier transform on the entire signal. And that gives us a power spectrum that might look like this. So totally fine. There's nothing wrong with this procedure. I'm calling this the full FFT method. But you can see there are a lot of non-stationarities and temporal dynamics in this time domain signal. So for example, here you see when you look in the power spectrum, you see very clearly that there is a peak at this frequency range
And, I don't have the labels in here, but this is somewhere around 40 to 50 hertz. So you see that there is a peak in the gamma frequency range here. However, just from looking at this Fourier transform result, you have no idea where this signal appears, where this feature of the data appears in time. Is there a continuous gamma oscillation in the signal, or are there occasional bursts in the time domain, or is it all concentrated in one time period, which is actually the case? Now, of course, you can see that in the time domain signal, but the point is, you don't know about the temporal dynamics and the non-stationarities just from looking at this frequency domain signal. Okay, so this is what I will call the full FFT method. And now let's talk about Welch's method. So the idea of Welch's method is that instead of doing the Fourier transform on the entire time window, you just isolate a little piece of the data. So let's say you take this much data. Maybe this is, 200 milliseconds. This is one of the parameters of Welch's method. You have to decide how wide to make this time window here. So you take these data, you kind of cut out this snippet, you isolate this snippet, ignore the rest of this time series. So that looks like this. You also have to taper these data. I will talk about tapering in a few slides. But essentially, it's like pinching the ends of the signal so that the beginning and the end are going to 0. And then with this little snippet, we take the Fourier transform and we compute the power spectrum, and that looks like this. So this is the power spectrum, not of the entire signal, but just of this little snippet, this little piece of the signal. Okay, and then what we do, you've probably already guessed, we take another little snippet of the signal. So you can see in this case, the window is the same size. So if this is 200 milliseconds, then this is also, let's say, 200 milliseconds. And here's another parameter of Welch's method, which is whether and how much to overlap these two windows. So what you see is now I'm overlapping by 50%. So 50% so the second window starts at 50% of the way through the first time window. Okay, so then we take out this little snippet of data here. Again, apply a taper, which means, sort of pinching off the start and the end points, and then take the Fourier transform of this snippet. So now we see that the power spectrum here looks a little bit different from how it looked here. And so on and so on and so on. And then here I'm just drawing another snippet over here. And then its power spectrum looks something like this. And then what do? You guessed it, we average all of these power spectra together. So notice that we are still ending up with the spectral characteristics of the entire signal. However, we are putting that spectrum together one piece at a time. Here you see a comparison of Welch's method and the full FFT. So again, this cyan line here, this greenish line, this is the power spectrum resulting from one Fourier transform over the entire signal that looks like this. And then what you see in blue here is the result of Welch's method. And you can see that they are overall quite similar. Welch's method is much smoother. It gives a much smoother spectrum. And that is generally the result of Welch's method. It's going to smooth out the power spectrum quite a bit. Now I'm going to talk briefly about tapering. So here in blue, in dark blue, is the original signal. This is the data SNP. So this would be, 200 milliseconds or whatever from the longer time series. And then here in cyan, we have a taper. This particular one is called a Hahn taper. You can see it looks a little bit like a Gaussian. It's fairly close to a Gaussian. In fact, it's defined as a cosine wave, so it's half of a cosine wave. There's a bunch of different tapers. There's Hahn and Hamming and Kaiser and Ray's cosine and Gaussian, and I'm sure I'm missing a couple more. But anyway, all of these tapers generally look quite similar. And then what you do is taper the signal and you end up with this orange signal. So you can see that it's pinching off towards 0 at the beginning and at the end, and it is full amplitude in the middle. Now, the reason for the taper is that you have edges here
and edges here. So these edges are going to cause artifacts in the Fourier transform. These are edge effects. Essentially, these are strong non-stationarities that take a lot of energy at a lot of frequencies for the Fourier transform to represent. So we taper the data to minimize the amount of edge effects contaminating the power spectrum. Now you can also see that we are getting rid of a lot of valid data. So there's nothing wrong with the data here in the blue signal, and yet we are tapering this down. So we are attenuating valid signal. That is one of the motivations for having these windows overlap. So this part of the signal here is attenuated by the taper in this window, but in this window, we actually get this tapered piece to be at full amplitude. So that's why having some overlap is generally a good idea. Okay, so now I've introduced you to Welch's method, and you already know about the full FFT method. And now I'm just going to talk a little bit about comparing these two methods. So the full FFT method is a bit sensitive to noise, and it's more sensitive to non-stationarities. And Welch's method smooths over non-systematic noise, and it's robust to some kinds of non-stationarities. So why is this the case? Let me go back to this slide. Now imagine we have, imagine this was like an artifact here. There was an edge, there was some spike in the data. In the full FFT, this is getting into the FFT. But when using Welch's method, this artifact here, I mean, I don't think this is an actual artifact, but let's imagine there was a little noise spike in the data here. Then this little artifact is actually only going to affect, 2 or 3 of these little data snippets out of a total of, let's say there's 30 data snippets in total, and only 2 of them are affected by this noise spike. So now this noise spike gets averaged out. It's getting smoothed out. On the other hand, the full FFT method has maximal spectral precision, and the Welch's method has reduced as lower spectral precision, lower frequency precision. Why is that the case? Right, that's the case because remember that the frequency resolution in the Fourier transform is determined entirely by the number of time points. Well, for a fixed sampling rate, the frequency resolution is determined by the number of time points in the signal. And so for the full FFT, we have as many points as possible. We have lots and lots of data points. And with Welch's method, we are taking only small snippets of the data. And so therefore, the number of time points is reduced, even though the sampling rate is the same. So the spectral resolution is actually much lower. Now, whether that's really a bad thing or a neutral thing depends on the frequencies at which the dynamics in your signal are happening. But, something to keep in mind. And a disadvantage of both of these methods is that they still do not allow us to visualize the temporal dynamics in the signal. Now, you can probably already guess what would be the way to adapt Welch's method to uncovering or preserving the temporal dynamics. And that would be, instead of averaging all these spectra together, you look at each spectra separately and you plot them, along the x-axis to preserve the changes in dynamics over time. Now, technically, that is not Welch's method. That's called a spectrogram, or the short-time Fourier transform. I'm going to talk more about that in the next section on time frequency analyses. So you can already guess where we are going to be going with this. But formally, Welch's method still results in one spectrum that looks like this. It is a smoothed version of the full FFT spectrum. Oke, nah tadi sudah dijelaskan tentang Then Welch's this method ya di sini little ya. artifact Tadi is saya actually mungkin only going to saya review sebentar. Jadi di sini mirip seperti windowing prosesnya menggunakan prinsip windowing, tapi ada beda sedikit di awal dan di akhir dia agak kalau di sini dibilang di snip gitu ya. Jadi diturunkan, jadi edge-nya itu dihilangkan. Jadi agak di sini. Jadi caranya tadi mungkin nah yang di sini.
Nah, yang di sini ya. Jadi di edge-nya ini dia kenapa bisa lebih halus karena dia diturunkan. Jadi di-tapering, dihaluskan di sini. Makanya nanti waktu periodogram atau wealth-nya itu diplot di spectral frequency dia jadinya lebih halus. Nah, sebenarnya ada positif negatifnya. Positifnya karena kalau misalnya data panjang, dia berarti nggak harus mengolah semuanya langsung sekaligus gitu ya. Eh, jadi cuman per part gitu, kemudian di rata-rata, artinya dia lebih lebih bisa presisi, bisa juga jadi apa namanya lebih eh, apa ya lebih jelas tiap masing-masingnya, tapi juga jadi komputasinya semakin panjang, semakin besar karena dia harus diulang ya, apalagi kalau misalnya kalian overlapnya benar-benar lebih dari 50%. Nah, terus kemudian juga kalau dibandingkan sama Wells method, dia lebih smooth terhadap noise. Jadi noise-nya malah nggak kelihatan karena dia tadi ada taperingnya tadi ya, jadi dihaluskan. Jadi akhirnya dia tidak terlalu sensitif sama sinyal non stasioner. Sinyal non stasioner ini kan kalau misalnya di dalam sinyal yang real, dia komponen frekuensinya bisa berubah terhadap selang waktu. Jadi kadang-kadang dia muncul di sini, kadang-kadang dia muncul di sana. Kadang-kadang nggak muncul bahkan. Nah, di sini jadinya robust. Jadi robust di sini tadi sudah dijelaskan dia jadi nggak terlalu kelihatan atau nggak terlalu sensitif sama sinyal non stasioner karena ada proses snipping tadi. Jadi ada yang edge-nya kalau pas yang itu edge-nya kemudian dihaluskan dan akhirnya kemudian dihitung secara rata-rata. Jadi akhirnya hilang. Sedangkan kalau full wave ya udah apa adanya sinyal di situ. Nah, akhirnya juga spectral precision-nya turun di sini. Nah, kalau dilihat di sini kenapa ada Wells method sedangkan kira-kira negatifnya lebih banyak dibandingkan positifnya. Jadi di sini adalah cara untuk Fui mendefinisikan time frekuensi domain. Jadi nanti dipakainya nanti di STFT, short time Fourier transform ya. Jadi kemarin kan kita belajari bahwa Fourier itu dihitung dari awal sampai di akhir gitu ya. Dari awal sampai di akhir dapat nilainya berapa. Tapi kita nggak tahu frekuensi itu muncul kapan? Apakah hanya di awal atau semua di selang selang rentang waktu tersebut atau gimana gitu ya. Kalau sinyalnya stasioner nggak masalah karena kalau sinyal stasioner kalau di sini ketemunya 2 hertz misalnya, 2 hertz itu akan ada di semua rentang waktu yang ada. Tapi kalau non stasioner bisa jadi beda. Kayak yang di sini dia lebih lambat. Kemudian di sini muncul dia frekuensinya naik cepat. Tapi cepatnya udah cuma di sini aja. Yang di sini enggak. Nah, itu artinya dia non stasioner. Jadi komponen frekuensinya bisa berubah-ubah terhadap selang waktu tertentu. Nah, kalau non stasioner Fouye ini jadi agak eh, nggak terlalu bisa mendefinisikan, apalagi nanti waktu sintesis. Karena kalau sintesis nanti ada isu kalau misalnya dibagi-bagi Fouye biasa, misalnya di sini dapat komponen 2, 4, 5, 6 gitu ya misalnya. Tapi kemudian kalau dijumlahkan lagi, hasilnya bentuknya bukan seperti ini, tapi sinyal periodik atau sinyal stasioner, padahal harusnya dia non stasioner. Maka itu kemudian Fourier dikembangkan lagi ke short time Fourier transform. Menghitungnya dengan periodogram seperti ini atau pakai Wells method seperti ini. Jadi dari masing-masing ini nanti didefinisikan jadi equation masing-masing. Kalau yang di sini kan di spectral averaging ya, tapi nanti kalau misalnya di STFT dia dijadikan satu sendiri, jadi ada komponen 3 dimensi nanti ya. Jadi dari sisi X-nya itu adalah waktu, kemudian frekuensi dan magnitude. Jadi ada 3 komponen tambahan. Jadi makanya dia bisa dikatakan time, frekuensi, domain. Jadi dua-duanya ada. Ada komponen waktu, komponen frekuensi. Kalau komponen frekuensi tetap sama kayak FFT. Nah, kalau komponen waktu gimana caranya? Jadi komponen waktu ini dia akan memotong segmen-segmen ini kan ya. Jadi segmen dari 0 ke 200 second misalnya. 200 second ini nilai komponen frekuensinya berapa. Jadi dia akan tahu, oh kalau yang di sini kira-kira ada sekian. Tapi sebenarnya di sini adalah estimasi.
nanti ada isu lagi di belakang kenapa kok kita harus pakai wavelet, mungkin di analisis sinyal ya di semester depan. Jadi meskipun sudah tahu di sini STFT bisa mendefinisikan time dan frekuensi domain, itu pun masih ada estimasinya karena dia hanya mendefinisikan dari 0 sampai 200. Semakin kecil segmennya akan semakin bagus, semakin presisi, tapi komputasinya semakin lama karena dia harus diulang berapa kali gitu ya. Nah, kalau misalnya semakin panjang, komutasinya semakin ringan, tapi perkiraannya semakin banyak. Jadi nggak bisa benar-benar tahu, oh titik yang di 2 second ini frekuensinya berapa. Kita nggak tahu. Dia hanya tahu antara 0 sampai 200 itu ada komponen frekuensi sekian, sekian, sekian. Tapi paling nggak sudah lumayan mendefinisikan paling nggak per segmen, nggak yang per semuanya gitu ya. Nanti kalau ditanya komponen 2 hertz ada di mana? Ada di sini, ada di segmen 1, ada di segmen 3, ada di segmen nah, itu masih bisa terjawab. Meskipun itu hanya estimasi. Jadi estimasi kira-kira ada di range sekian sampai sekian. Jadi belum pas bisa tahu, oh kalau di 2 second frekuensinya berapa? Nggak tahu, pokoknya antara ini sampai sini ada komponen frekuensi 2 hertz misalnya gitu ya. Jadi meskipun terlihatnya di sini banyak negatifnya dibandingkan full FFT, tapi di sini Wells nanti akan digunakan sebagai time frequency domain. Jadi nanti setelah ini kita lanjut ke yang short time Fourier transform ya. Di sini juga ada. Jadi saya pakai di sini untuk cara kasih ilustrasinya. Mungkin bisa didengarin juga dulu ya. Now Nanti I'm saya going to review. introduce you to another method for doing time frequency analysis, and that is called the short time Fourier transform, typically abbreviated as the ST, short time Fourier transform, sometimes also called the short time fast Fourier transform, because of course you don't actually use the discrete time Fourier transform algorithm, you use the fast Fourier implementation. Now, the short time Fourier transform is actually really intuitive. This is the method for time frequency analysis that you would come up with on your own if you knew about the Fourier transform and you didn't know anything about any other methods for time frequency analysis. Here you see a slide that we saw at the beginning of this section when I was talking about the Fourier transform as computing the dot product between this kernel and this entire signal. And then, so I used that as a pivot to start talking about wavelets and convolution, but you might have thought up a different answer. So remember, the question was how can we adapt this Fourier transform procedure so that instead of weighting all time points equally, we can focus the analysis on one specific time window, for example, this time window or this time window. So with wavelet convolution, we came up with the solution of taking this kernel and sliding it along the data. But you might also have come up with the solution of instead of doing the Fourier transform on the entire signal, you only do the Fourier transform on one little segment of the signal. That gives you the spectral characteristics of this window of time, and then you would move that and do this window of time and this window of time and so on. And that really is simply how the short time Fourier transform works. So here you see a signal, a time domain signal, and then what we do is we cut out one snippet, one epoch of this signal, and that gives us a smaller signal that looks like this. It gets tapered to attenuate the edges here at the beginning and at the end. And then we take the Fourier transform of the tapered version of the signal and then compute the power spectrum or maybe the amplitude spectrum. That might look something like this. And now what you do is you take this power spectrum and you rotate it and color it. So here frequency is on the x-axis and here frequency is on the y-axis. And here power is on the y-axis and here color is, it's like the z-axis. It's the color axis. So this would be darker colors and down here would be lighter colors. So Jadi kalau di STFT nanti bentuknya bisa kalau tetap mau sebenarnya dia ada 3 aksis ya, frekuensi, time, sama magnitude. Tapi untuk bisa dijadikan 2 dimensi biasanya diganti ke warna. Jadi kayak warna nanti ada kayak gini, kemudian tapi ada spektrum warnanya. Nah, warnanya itu untuk
ganti magnitude-nya. Jadi di sini tetap time, kemudian frekuensi. Nah, magnitude-nya dikasih warna. Jadi kalau warnanya semakin merah, nah itu magnitude-nya semakin tinggi. Jadi kayak mapping gitu. Jadi tetap ada komponen magnitude-nya, tapi bisa dilihat 2 dimensi. Jadi nanti bisa kelihatan 3 informasi. Jadi ada frekuensi, waktu, sama magnitude tetap, tapi dalam bentuk yang 2 dimensi. Kalaupun nanti mau dibuat 3 dimensi bisa. Jadi kalau 3 dimensi ya nanti ada satu lagi garis di sini, frekuensi, power, sama time-nya, gitu ya. This result that I just explained gives you one column in this time frequency matrix. And then what you do is you take this window of time and you slide it over by, maybe 100 milliseconds or 200 milliseconds. How much you slide it over is a parameter of the analysis. It's up to you. And then you repeat the whole procedure. One interesting difference between the short time Fourier transform and wavelet convolution is with wavelet convolution, we build up the time frequency plane one frequency at a time for all time points. And here with short time Fourier transform, we are building up the time frequency plane one time point at a time, or one time chunk at a time, over all frequencies. So we get all frequencies at once and then we're looping over the different time points. Now, you will also recognize this mechanism from Welch's method, which I discussed towards the end of the previous section. So again, this is a slide copied from an earlier video. And here I talked about Welch's method, and I said that when we get all of these power spectra from all these little snippets of the data, what we do is average them all together. So we average all of these individual snippets together, and that gives us one spectrum for the entire signal. So now you can see that the short time Fourier transform is essentially the same procedure, except at the end, we're not averaging these spectra together. We are keeping them separate and putting them as columns into a time frequency plane. There are several parameters that you can adjust in the short time Fourier transform. That includes the size of the window, and the size of the window here is going to determine not only the temporal precision, but also the spectral resolution, of course, because if your time windows are really narrow, you have very few data points, so you don't have a lot of frequencies between 0 and Nyquist. As the time windows get longer, you have more frequencies, so the frequency resolution will increase, but that also means that the temporal precision is going to decrease because you are integrating activity over longer periods of time. So the width of this window is one parameter. The amount of overlap that you have between successive windows is also a parameter. If you want to have more overlap, that's going to give you a smoother time frequency plot, but it's also going to take longer, so the computation time increases. And then there's also the option to change the size of the time windows with different frequencies. This is the way of balancing the time frequency trade-off with short time Fourier transform. So with wavelets, we could change this time frequency or adjust this time frequency precision balance by using a different number of wavelet cycles, or a different full width at f maximum for the Gaussian as we increase in frequency. Here with the short time Fourier transform, what you can do is change the window of time you have for different ranges of frequencies. So you can see that with the short time Fourier transform, there's quite a lot of parameters that you can pick. So this can make the analysis more flexible. It can also make the analysis more confusing and difficult because you might not know how to select these different parameters. And it also makes the analysis take longer because in a method like this, for example, you're doing lots and lots of FFTs. You're doing 3 FFTs by this diagram. For each time point, you're doing 3 separate FFTs to get 3 different spectral resolutions. That said, the results of the short time Fourier transform will generally look really, really similar to the results of complex Morley wavelet convolution, and the results of the short time Fourier transform will look a lot like the results of the filter Hilbert method. So these 3 methods
Wavelet convolution, filter Hilbert, and short time Fourier transform are not really fundamentally different from each other. There are some reasons to prefer one method over the other, and that is something that I am going to discuss in more detail in a video very soon. That video is called Comparing Wavelet, Filter Hilbert, and Short Time FFT. Oke, tadi dijelaskan juga di sini For each time point, you're cara untuk menghitung STFT ya. Jadi mungkin kalian belum kenal itu wavelet. Jadi di sini membandingkannya pakai wavelet. Ya nggak masalah, nanti kita belajar lagi di analisis sinyal ya. Jadi memang dari STFT ini untuk bisa tahu time frekuensi domainnya tetap masih ada kelemahan. Jadi nanti meskipun dihitung sedemikian rupa, tetap ada kekurangan. Nah, nanti ada juga yang namanya Hilbert transform. Kalian bisa search karena nanti kita nggak pelajari tentang itu ya. Jadi Hilbert transform sebenarnya gabungan atau um, lanjutannya dari STFT, tapi lebih di smoothing lagi, dia namanya ada envelope-nya. Nah, dan kalau nggak salah ada satu cutting yang pakai Hilbert transform. Jadi sama-sama transformasi, jadi dari domain waktu ke domain frekuensi, dan dia juga ada time dan frekuensi domain, tapi dengan metode yang berbeda sedikit. Tapi intinya di sini juga dijelaskan hasil STFT ataupun Hilbert transform itu pun nggak terlalu beda jauh. Jadi terserah preferensi mau pakai metode yang seperti apa. Dan istilahnya kayak lebih mudah yang mana, nah itu bisa. Dan juga kebutuhan ya. Jadi semisal kalian nggak butuh time frekuensi domain, cuman frekuensi domain aja, nggak perlu sampai STFT. Jadi misalnya kalian nggak butuh lihat sinyal dari non stasioner ya, meskipun itu non stasioner. Kayak saya misalnya saya olah EEG, nah saya olah EEG tapi saya EEG kan non stasioner ya, jadi bentuknya bisa kayak gini. Jadi yang dicontohkan di sini adalah kebanyakan sinyal EEG. Tapi saya nggak terlalu butuh eee informasi dari domain waktu. Jadi saya cuman pengen tahu komponen frekuensinya. Nah, saya cukup pakai FFT aja atau wavelet yang nanti sebenarnya saya pakai wavelet ya. Nah, itu cukup pakai FFT. Jadi misalnya, oh kalau misalnya untuk yang kayak tadi di yang HRV, untuk yang normal frekuensinya sekian, kemudian kalau yang meditasi frekuensinya meningkat atau, frekuensi lambatnya meningkat atau gimana amplitudenya. Nah, itu bisa kalau misalnya sudah cukup seperti itu. Tapi kalau misalnya, oh kayaknya kalau informasinya frekuensi masih belum bisa membedakan, coba pakai, waktunya. Mungkin kayak orang lari. Kalau orang lari kan dia ngos-ngosan ya, jadi awal-awalnya dia masih heart rate-nya masih biasa, tapi kemudian nanti setelah lari dicoba dia meningkat. Jadi ada peningkatan di situ karena perubahan kondisi. Nah, berarti kan butuh selain frekuensi ada juga time-nya. Nah, nanti bisa terserah nanti kalian olah karena signal processing ini adalah sebenarnya eh terserah kita, bukan terserah kita sebenarnya kita mencari apapun metode yang bisa mendefinisikan atau mendapatkan informasi yang bisa untuk mendefinisikan sesuatu atau mengklasifikasikan sesuatu. Nah, apa itu ya kita harus cari. Dari teorinya dulu misalnya, oh karakteristik dari sinyal ini kira-kira dia akan melambat kalau misalnya seperti ini frekuensinya. Dia akan muncul di waktu kesekian misalnya. Nah, itu dipelajari dulu teorinya baru kita cari metode yang pas. Jadi kayaknya kita tahu metode-metode yang sudah ada, nanti bila kalau misalnya ada, oh kalau sinyalnya seperti ini, jadi kalian langsung menuju ke situ. Tinggal nanti frekuensi dari situ apa, misalnya, oh butuh diubah ke frekuensi kayaknya gitu. Nah kalian tahu kalau ubah ke frekuensi berarti harus transformasi. Transformasinya ada macam-macam, mau pakai Fourier kah, atau mau pakai Hilbert kah, atau mau wavelet. Nah itu terserah kalian. Atau biasanya kalau penelitian lebih bagus dibandingkan, karena biasanya setiap data akan bisa beda juga hasilnya. Jadi misalnya, oh pakai ini, Fourier lebih bagus dibandingkan wavelet. Bisa jadi. Meskipun di teorinya wavelet lebih resolusinya lebih bagus misalnya. Tapi untuk dari sisi efektif, efisien, kemudian hasilnya juga nggak terlalu beda. Nah, kalian bisa bandingkan di situ. Jadi untuk lebih informasinya lebih kaya lagi waktu analisis biasanya dibandingkan metode. Jadi kalau di jurnal-jurnal biasanya kalau mereka propose suatu metode,
dia akan bandingkan metode A, metode B, metode C. Jadi nanti bisa diambil, oh metode ini yang optimal untuk data ini gitu misalnya, untuk kasus ini. Nah itu bisa kayak gitu. Jadi, pembahasannya bisa macam-macam gitu ya, tergantung nanti kebutuhan dari, sinyal yang kita olah. Nah mungkin nanti, ada tugas tentang ini, jadi biar kalian melakukan, nanti cari, sinyal dari Visio Bank ATM ini ya, boleh cari apapun, misalnya mau dari yang meditation data atau mau ECG, EEG atau evok potensial atau fetal gitu ya. Nah ini nanti biasanya pasti ada 2 kondisi, kalian bandingkan 2 kondisi aja di 2 sinyal. Di sini kan banyak sinyalnya nanti, banyak sinyalnya ini ada C1, C ini, nah pre-med, nah terserah kalian mau pakai C1 sama C1, C2 sama C2 boleh, tapi dibandingkan antara 2 kondisi. Kalian hitung FFT-nya, kemudian kalian hitung apa namanya, Wells-nya pakai yang di buku ini ya, di buku ini sudah ada kok. Jadi tinggal diikutin aja, yang beda hanya datanya. Jadi di sini kan dia pakai data ini, sebenarnya sama kalau mau pakai yang tadi juga. Nah, di sini sudah ada Wells, ikutin aja, function-nya juga sudah bikinkan. Ingat kalau function itu berarti kalau di MATLAB M-file tersendiri, kalian save namanya Wells. Jadi nanti kemudian kalau dipanggil di sini, nanti dipanggil di atas ya. Nah, dipanggil di sini dia sudah mengenali. Dan jangan lupa tempatnya harus sama di M-file yang ini. Jadi kalau misalnya pakai MATLAB, kita function terpisah sama ini ya. Jadi ada 2 M-file. Kalau mungkin kalian pakai Python, lanjut langsung terus functionnya bisa di situ. Tapi kalau M-file-nya MATLAB, function bisa sendiri, kemudian ini sendiri. Jadi ada 2 M-file. Nah, jangan lupa datanya juga ditaruh di tempat yang sama. M-file ini sama M-file yang function Wells ini. Gitu ya. Nanti dicoba kemudian dianalisis hasilnya. Apakah nanti yang jenis A seperti apa komponen frekuensinya, jenis B komponen frekuensinya seperti apa. Jadi paling nggak minimal kalian bisa menganalisis dari segi frekuensinya bedanya. Jadi kalau misalnya normal, range-nya misalnya dari sekian sampai sekian. Kemudian yang meditasi range sekian sampai sekian gitu ya. Jadi nanti dicoba untuk tugas. Nanti juga saya taruh di aula. Dan kita lanjut lagi kurang satu, signal bandwidth. Signal bandwidth ini sebenarnya kalian sudah kenal di filter. Jadi kalau filter kan kemarin kalian tahu bandwidth itu adalah panjang pitanya. Jadi kalau misalnya semakin lebar ini ya berarti semakin lebar juga bandwidthnya gitu ya. Bandwidth itu kan panjang atau lebarnya, sorry. Lebar frekuensi. Jadi rentang frekuensinya berapa. Kalau misalnya high pass gitu ya, berarti ya dari ini low pass ya. Ini low pass dari sekian sampai sekian. Berarti range-nya dari 0 sampai 200. Jadi pokoknya kalau misalnya 2 ada low pass dan high pass berarti tinggal dikurangi high pass dikurangi low passnya. Jadi range-nya dari sekitar sini sampai sini ya cut off-nya. Jadi minus 3 dB-nya masih ingat. Nah, di titik sini sampai sini itu adalah lebarnya. Nah, kalau di sinyal sama juga nanti kalian tinggal hitung kayak gini. Jadi nilainya nanti ini kan karena power spektral ya, belum dibentuk dB logaritmik. Jadi kalau misalnya dalam desibel nanti juga akan terlihat berapa minimal. Tapi paling gampangnya ya udah dari plot FFT dilihat aja peaknya yang paling ini sampai peak yang terakhir. Jadi ini kan kelihatan peaknya ya, peak pertama sampai peak terakhir. Nah ini titiknya yang dikurangi. Jadi kira-kira lebar bandwidthnya adalah 111 Hz. Jadi ini lebar frekuensinya istilahnya yang dijangkau dalam satu sinyal ini. Sinyalnya ini dia pakai 4 data ini ya. Nggak masalah data apapun, tetap masih kita bisa lihat bandwidth-nya. Nah ini time frequency analysis kita tadi sudah jelaskan tentang STFT. Jadi ini kalau yang di buku ini agak loncat, jadi makanya saya taruh di sebelumnya. Jadi STFT ini pakai ininya Welch dari ya periodogram. Welch itu juga termasuk periodogram, cuman dia di overlap. Nah, teknik overlappingnya nanti bisa diatur mau 50% atau mau lebih dari 50%. Defaultnya 50%. Jadi kalau misalnya kalian nggak atur NFFT-nya, jadi ya tetap NFFT-nya adalah setengah dari jumlah total datanya gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi tentang Wells. Atau sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau pakai function yang di sini, di MATLAB itu ada functionnya Wells, namanya P-Wells. Jadi P-Wells gitu ya, Power Wells atau jadi nanti bisa dicari juga kalau misalnya mau
dari MATLAB, jadi tinggal diketik pwelts gitu ya. Pwelts. Nah, aduh jelek banget tulisan saya. Nah, pwelts. Bisa pakai ini, bisa pakai yang tadi ya. Sama aja. Nanti coba dihitung power spektralnya, dianalisis. Coba analisis. Kemudian dilaporkan di Word ya. Jadi apa namanya, codingnya ditaruh di situ juga, di Word atau di PDF. Nanti terakhir di PDF aja ya. Di copy pastikan di situ, plotnya juga di situ, kemudian ada pembahasan analisisnya. Kemudian kalian rangkum jadi gabung jadi satu, di PDF kan. Kemudian dimasukkan di aula. Gitu ya. Jadi ini masih ada waktu, jadi bisa dicoba mulai sekarang. Jadi ini terakhir, atau mungkin kalian bisa juga mau kerjakan soalnya di sini ya, ada banyak juga ya. Di bawah ini ada soal, kalau misalnya kalian masih kurang untuk belajar, nah ini bisa pakai ini. Ini kalau misalnya gambarnya 3 dimensi, tadi saya bilang ya, kalau gambarnya 3 dimensi, bentuknya frekuensi, time, sama power, atau energi atau magnitude-nya. Tapi kalau mau 2 dimensi, berarti nanti frekuensinya di sini jadi frekuensi, di sini jadi time, kemudian yang magnitude-nya pakai warna. Jadi nanti mungkin ada gambar STFT mungkin ya, sebentar. Gambar spektrum STFT. Nanti di MATLAB juga bisa STFT, gitu aja, ketik gitu ya. Short time Fourier transform. Nah, di MATLAB juga ada, selain FFT, dia juga jadi STFT atau STFFT sebenarnya. Jadi nanti bentuknya periodogram. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi warna ini nanti menunjukkan magnitud. Kalau semakin tinggi berarti dia magnitudnya semakin tinggi juga. Kemudian yang ke sini dia time, kemudian yang di sini dia frekuensi. Jadi nanti masih kelihatan ini sebenarnya discontinuity-nya ya. Kalau di FFT nanti makanya itu di selesaikan sama weblet karena ada tiba-tiba dipotong gini kan kelihatannya karena memang dia windowing. Jadi ada yang dipotong-potong. Nah ya, jadi nggak masalah. Paling nggak kenal dulu caranya. Jadi memang wavelet pun dikembangkan dari STFT, cuman karena ada kelemahan diperbaiki lagi gitu. Jadi kita harus tahu dulu STFT dasarnya dulu. Jadi nanti kira-kira bentuknya kayak gini kalau misalnya di plot pakai FFT. STFT, sorry, jadi pakai MATLAB sudah ada juga. Oke, mungkin sekian dulu. Kalian coba tugasnya. Nanti tugasnya juga bisa diupload di aula. Waktunya saya kasih seminggu karena memang agak panjang ya, agak riwah mungkin. Kalian datanya ambil dari sini. Nggak usah lama-lama, mungkin 10 second aja meskipun dari total datanya mungkin sampai N bisa jadi ada yang 12 jam, ada yang bisa 10 menit, ada yang berapa menit. Nah, kalian cukup sedikit aja, 10 second atau 1 menit maksimum biar nggak terlalu berat. Kemudian cari yang di sini bentuknya langsung SMAT aja, s.mat aja. Jadi kalian langsung load di MATLAB gitu ya. Kemudian di download nanti tinggal di bagian harusnya ada bla bla bla, kemudian nanti tinggal harusnya dia langsung keluar sebenarnya. Sebentar untuk downloadnya ini. Coba data yang lain ya. Nah, harusnya ada datanya. Jadi langsung gini. Nah, harusnya ada kayak gini ya, matnya. Tapi tadi kok nggak keluar ya. Jadi mungkin dicari aja data yang ada ya. Jadi nggak harus HRV.
bisa data yang lain, pokoknya bisa di-download aja. Mungkin tadi, harus di-refresh atau mungkin datanya sudah nggak ada, nggak masalah. Ya di sini ada banyak data, kalian bisa bandingkan misalnya ini ada motor imagery, untuk gerakan BCI gitu ya, jadi menggerakkan tanpa membayangkan. Nah, bisa jadi kayak gini untuk membayangkan A, membayangkan B, nah gitu juga bisa. Jadi apapun kalian cari, nanti tinggal download filenya di sini. Download yang .mat aja, biar gampang. Gitu ya mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.